Ngayong buntag mga katumiyot, ako ni si Papa Algin ug welcome mo sa mo ang daily routine nga vlog. Pagmata na mo, wala pa gani alas 6 duty na dayon. Ang among alam Clark dili cellphone, dili relo, kundi si baby. Kung dili yung hatag hilak yun nga kusog murag ambulance. Pero mao na ang pinaka sweet nga tingog para namo. Gatiman pud nako dayon si baby, ipainitan aron mas healthy og lig-on. Kay aron makakuha pud siya og vitamin D. Unang mission na mo, check yun dahil na mo si baby. After si baby kipainitan, naglungag na ko para sa'yo si Love makakaon kay bawal na siya nga mga napasar og kaon og nag-init pud ko para sa mga kape. Kung wala kape, mura siya cellphone nga lubat. Samtang nagpainit pa ko, natutbash na ko ng hilamos. Dayon, before anything else, naligo na ko para fresh and ready sa tanan buluhaton. Kay bisag bisita nga tatay, dapat limpyo gyapon na tan-awon og dili ta igang tan-awon. Pag human ako kaligo, kinabuka lang ang ininit tangapin namin ni Love og nagchika-chika kadiyot og nag-view sa paligid. Special day pud ay kay mansari na mo nag-ihaw ko og native chicken. Kung sa oven fancy dinner kami kay ihaw-ihaw lang basta tinuod-anay. Basta gikan sa kasing-kasing lami jud kaayo. Para napod mi gamay nga celebration. Simple lang pero mao man gyud ang pinakakalami kanang naka sa kusina ang gugma og effort. Because may gusto ko nga pagkaluto ba kanang pangpapastay nga luto ba agoy nahutan na pud mig tubig. Og kini tanglag na makapalamis tong luto no kay humot atong sabaw gyud lami ihigop. Multitasking ta ani magpalit sa kog tubig nga mainom. Kung magluto ta dapat cook with love gyud pareha ani o humot na kay og tanglad o lami na kay higupon ang sabaw. Hilawan sa nato kung pasok ba sa panglasa. Grabe kalami. Timing kay pag magluto kinatulog among madam. Ang gugma dili makita sa presyo sa imong giandam, kundi sa effort nga imong gibutang. Ang tatay ug nanay bisan kapoy basta makita nga happy ang pamilya, mao na ang pinakadako nga reward. Kinaluto na mga nami og magampo. Masalamat sa grasya sa matag adlaw sa Ginoo. Simple ra kay among celebration sa among mansary pero puno sa gugma nga adlaw. Walay fancy, walay arty, basta uban ang pamilya mao gyud na ang tinuod nga kalipay. Kung kami mag-uban sa simple date bisan sa pinakasimpleng pagkaon mahimo kining special para sa amoa. Pila nag-chika-chika, fights kaayo. After pamahag, atiman na mo si baby, giligo para fresh food siya. Nalingaw kaayo siya sa tubig. Murag water festival diri, splash dito. Pagkahuman sa tanan, nanghugas ko ug nanglaba pud ko. Sa balay, walay trabaho nga lalaki ra or babae ra. Teamwork yun dapat. Kung asa ka makatabang, tabang lang kay at the end of the day, pamilya gihapon ang labanan ug magtinabangay. Hello sunrise! Timing nga pag maglaba kay init kay ang panahon, maugay ko ni mga nilabahan ron. Kay medyo udto naman gyud tanahuman sa mga bulahaton. Udto na ako naka-open aning among negosyo nga gamay. Ang among gamay negosyo simple lang pero pinaagi sa teamwork o gugma sa pamilya nahimo kining dako nga inspirasyon. Nagmapure ko kuno hydri ang nakatumyot no kay nag video man pero sa tinuod lang sa 1 year kay mailag mamapan ka isa. Charot lang katumyot. Kina naman tay customer, mong nag-service food ko ano makapalit patag bugas 1 kilo, kwitsa ug tinapa ana ra gud ang life good oy. Sila dili pa na ko siya ginapalihok-lihok kaayo kay na pa siya sa stage karon nga postpartum. Mong need pa gid niya mag-rest. Kini nga time burnout kini siya pero laban tagupit gyud ta para sa income ginagmay. Og moro to mga katumyot, salamat sa pagsabay sa among adlaw. Ayaw kalimot smile lang permi kay ang kinabuhi mas nindot kung lingaw og jolly ra gyud. For more videos, please like and share and follow mga katumyot. Bye-bye.